Good morning everyone! Thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself. My name is XPrischa'S and I'm from Class B News Profession Program. Okay, in this presentation we will discuss biology assessment about basics andrology. Okay, in this presentation we will discuss about 5 subjects. The first, definition of andrology. Next, general perspective of andrology. Next, history of andrology in Indonesia. Next, andrology related scope. And the last, andrology problems. Definition of andrology. Andrology comes from the Greek words andros, which means male. It's a medical specialty that deals with male health, especially to problems related to the male reproductive system and urinary system. Andrology is the opposite of gynecology, which deals with women's health problems. The first journal that discusses andrology is the German language journal Andrology or No Andrologia. Andrology is a branch of science in the field of medicine. Not many people know about what is included in the science, but for medical colleagues, especially for the layman. Pengertian andrologi. Andrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu andros yang berarti laki-laki, adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Jurnal yang membahas andrologi pertama kali adalah jurnal berbahasa Jerman Andrology atau sekarang Andrologia. Andrologi sebagai cabang ilmu dalam bidang kedokteran. Belum banyak diketahui orang tentang apa saja yang termasuk dalam keilmuan ini, baik bagi kalangan sejawat dokter, apalagi bagi kalangan awam. General perspective of andrology. As in the field of obstetrics and gynecology, which specifically deals with problems in women, so it is with problems for men. The case handled by andrology were divided into 5 major groups, namely male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropic hypogonadism, male family planning, and male aging. Choose andrology requires partnership with other fields of science that have already developed for this, although not focused and specific, including obstetrics and gynecology, pediatric, urology, surgery, psychiatry, neurology, etc. The development of medical science is very fast compared to other science. One of the causes is the demands of society for health service and science itself, especially those concerning the function in life and the lives of many people. Likewise, the community needs for service in the field of andrology, especially for problems of infertility and sexuality. Pandangan umum andrologi. Seperti halnya pada bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita, demikian juga dengan permasalahan pria. Kasus-kasus yang ditangani andrologi dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama ada fertilitas pria, disfungsi ereksi, hypogonadotropik hypogonadisme, KB pria, dan male aging. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah berkembang dahulu untuk hal tersebut. Walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah urologi, ilmu psikiatri, neurologi, dan lain-lain. Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah infertilitas dan seksualitas. History of andrology in Indonesia. 1974, Professor Dr. XPrischa'S Adimoja returned to Indonesia after attending postgraduate education at Saint Raphael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Louvain, under the guidance of Professor Dr. P. Omer Steno, with the support of the Dean of the Faculty of Medicine at Erlangga University.
the head of the biomedical section of the Faculty of Medicine Erlangga University and the head of the OBGYN department organized the first national symposium on spermatology in Surabaya in 1978. 1978 on January 19 until 21, 1978 in Surabaya, the Spermatology 1 Symposium was held. On this occasion, the participants agreed to develop andrology in Indonesia by establishing a seminary association called the Indonesia Andrology Association, abbreviated as PANDI, on January 20, 1978. 1979, the first PANDI Congress was held together with the Indonesian Obstetric and Gynecology Association Congress in Yogyakarta, which was attended by andrology experts from abroad. Professor Dr. Karl Siren, or the father of German andrologists, Professor Dr. Emil and Anna Steinbergers from USA, Professor Dr. Ernst Koisman from Belgium, Professor Dr. Rune Eliasson from Stockholm, her representative. 1980, Biomedical Division of FK Air integrated andrology education with participants from Denpasar, Manado, Palembang, and Surabaya. The andrology workshop was held in Jakarta with FKUI, organized and supported by BKKBN and WHO. 1982, PANDI National Congress 2 and International Symposium 1 were held in Denpasar with the support of BKKBN, WHO Task Force for Male Fertility Regulation, Professor Dr. M.R.N. Present, or Chairperson of the WHO Male Task Force, Professor Dr. C.A. Paulson from USA, Professor Dr. R. Naiskleg from German, and Dr. Harjono Sujono from BKKBN Pusat also held a postgraduate course andrology with experts from abroad as cited by WHO. 1994, starting from CONAS 6 and PIT 7, the idea rolled and CONAS 6 PANDI 19 until 24 September 1994 in Manado is when decided to form a peer group with the task of compiling the requirements for andrology specialists, obtaining the names of doctors who join PANDI to be declared as andrology specialists, provide certificate of expertise, and from the Indonesia Association of Andrology Specialists. 1996, Decree number 9 or PP PANDI or 9 or 1996 dated September 25, 1996 concerning the formation and composition of the organization of the Indonesia Andrology Specialist Doctors Association, abbreviated as PERSANDI. 2002, after a long journey from MDSP EDA to MKKI EDA, from CHSKDIK and the Director General of Academic and Student Affairs, Director General of Higher Education, Ministry of National Education, Republic of Indonesia, on 13 September 2002, a decree of the Indonesian Medical College Council was issued number 49 or MKKI or 9 or 2002 concerning the ratification of the Andrology Specialist Study Program as Specialist 1 Education Program. 2006, ratification of the Indonesia Andrology College as a result of the 2005 Congress 1 presented by MKKI with decree number 51 or ESCAP or MKKI or 3 or
2006, date March 9, 2006, and ratification of Andrology Specialist by MKKI on March 1, 2006, completing the long struggle from the development of andrology as a new medical science. Sejarah andrologi di Indonesia. Pada tahun 1974, Profesor Dr. F.X. Arif Adimulya pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pascasarjana di Santo Rafael Academic Hospital atau School of Medicine atau University Louvain di bawah bimbingan Profesor Dr. P. Omer Suteno. Dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Bagian Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan Kepala Bagian OB/GYN menyelenggarakan Simposium Nasional Spermatologi pertama di Surabaya pada tahun 1978. Pada tahun 1978, pada tanggal 19 sampai 21 Januari 1978 di Surabaya, diselenggarakan Simposium Spermatologi pertama. Pada kesempatan tersebut, para peserta sepakat mengembangkan andrologi di Indonesia dengan mendirikan perkumpulan seminar yang diberi nama Perkumpulan Andrologi Indonesia, disingkat PANDI, pada tanggal 20 Januari 1978. Pada tahun 1979, Kongres pertama PANDI dilaksanakan bersama-sama dengan Kongres Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI di Yogyakarta yang dihadiri oleh pakar andrologi dari luar negeri, Profesor Dr. Carl Chiran, atau the father of the German andrologist, Profesor Dr. Elmi and Anna Steinbergers dari Amerika, Profesor Dr. Erskoisman dari Belgium, Profesor Dr. Rune Eliasson dari Stockholm, representatif WHO. Pada tahun 1980, bagian biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merintis pendidikan andrologi dengan peserta dari Denpasar, Manado, Palembang, dan Surabaya. Semiloka andrologi diselenggarakan di Jakarta dengan penyelenggara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan didukung oleh BKKBN dan WHO. Pada tahun 1982, Kongres Nasional kedua PANDI dan Simposium Internasional pertama diselenggarakan di Denpasar dengan dukungan BKKBN, WHO Task Force for Male Fertility Regulation, Profesor Dr. MRN Prasad atau Chairperson of the WHO Male Task Force, Profesor Dr. C.A. Paustel dari Amerika, Profesor Dr. Enais Klek dari Jerman, dan Dr. Harjono Sujono dari BKKBN Pusat. Diadakan juga postgraduate course andrology dengan penatar pakar dari luar negeri dibantu oleh WHO. Pada tahun 1994, mulai dari KONAS 6 dan PIT 7, gagasan tersebut bergulir dan pada KONAS 6 PANDI tanggal 19 sampai 24 September 1994 di Manado diputuskan untuk membentuk peer group dan melaksanakan dengan tugas penyusunan kriteria dan pelaksanaan persyaratan dokter spesialis andrologi, mendapatkan nama-nama dokter yang bergabung dalam PANDI untuk dinyatakan sebagai dokter spesialis andrologi, memberikan sertifikat keahlian, dan membentuk Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Pada tahun 1996, Surat Keputusan Nomor 9/PP PANDI /9/1996 tanggal 25 September 1996 tentang pembentukan dan susunan pengurus organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia yang disingkat Persandi. Pada tahun 2002, setelah melalui perjalanan panjang dari MDSPID ke MKKIID dari CHSKDIK dan Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, maka pada tanggal 13 September 2002 terbitlah Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau MKKI nomor 49/MKKI/9/2002 tentang pengesahan program studi dokter spesialis andrologi sebagai program pendidikan dokter spesialis pertama atau PPDS 1. Dan yang terakhir pada tahun 2006, pengesahan Kolegium Andrologi Indonesia hasil Kongres pertama Persandi 2005 oleh MKKI dengan Surat Keputusan Nomor 51/SKEP/NKKI/3/2006 pada tanggal 9 Maret 2006 dan pengesahan Spesialis Andrologi oleh MKKI tanggal 1 Maret 2006, menyempurnakan perjuangan panjang perkembangan andrologi sebagai ilmu kedokteran yang baru.
The scope of andrology includes several things, namely, boys at the age of toddlers and children, parental attention to boys at the beginning of the development of the reproductive organ is needed. Parents concur for the child reproductive and sexual organ development disorder will help doctor to diagnose any abnormalities earlier and, of course, provide more appropriate therapies and solutions. Boys in adolescence and young adults. Boys in adolescence or after entering puberty are the age of children who begin to pay attention to themselves and often compare what is on them with their peers, their genital, pubic hair, mustaches, beards, body shape, and what kind of fly is it. Men generally and enough to be said to be manly. This situation will become easier if the teenager is more open and openly expresses his concerns to his parents, so that the parents will quickly find a solution to the andrology specialist. After young adulthood, boys start looking for ways to find out whether the male tools are included in the normal category or not. If there is something he lacks and is not the same as his peers, from the signs and traits of a male, medical science must be able to explain and provide the right solution. Male during marriage and reproduction. A newly married couple can strongly hope that their marriage can be carried out happily and produce offspring in accordance with one of the goals of the marriage itself. One of the main and important functions in marriage is the ability to have sexual intercourse correctly and pleasantly. This is a necessity for every married couple in their marriage period. Disturbance in sexual intercourse cause sexual dysfunction, which can be divided into decreased libido, premature ejaculation, erectile problems, not ejaculation, frequency of sexual intercourse is very rare, and others are problems that must be resolved through consultation and treatment by an andrology specialist. Boys in old age. After a period of reproduction, life and activity as husband and wife must be maintained as appropriate. Sexual relation must be enjoyed by a partner physically, can be maintained and cared for in order to stay healthy and fresh. Appearance must be remain authoritative. Food must be maintained. The process of aging is slowed down. Control health routine. Time for family shall be more. Sexual activity shall not stop as long as one partner still wants it, all of which require an andrology XPrischa'S as a solution to the problems of each partner. And the last, man's family planning. So far, pregnancy occurs men's general truth. The woman or wife with the high average of the importance of family planning for families in Indonesia, men's or husband need to participate in this issue. Currently being developed hormonal family planning with the target in the male party or husband, so family planning in the family can be done alternately between husband and wife. Lingkup andrologi mencakup beberapa hal, yakni yang pertama adalah laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Kepedulian orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan seksual anaknya akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentunya akan memberikan terapi dan solusi lebih tepat. Yang kedua adalah laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk masa pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatian terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya, seperti alat kemaluannya, rambut alat kelaminnya, kumis, jenggot, bentuk tubuh, dan jalannya apakah seperti pria umumnya dan cukup untuk dikatakan cantik. Keadaan ini akan menjadi lebih mudah apabila remaja tersebut lebih terbuka dan terus terang mengemukakan kekhawatirannya tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya akan cepat mencari solusi kepada dokter spesialis andrologi.
Setelah usia dewasa muda, anak laki-laki mulai mencari jalan untuk mengetahui apakah alat kejantanannya termasuk kategori normal atau tidak. Apabila ada hal yang kurang pada dirinya dan tidak sama dibandingkan teman-temannya dari tanda-tanda dan sifat-sifat kejantanannya, ilmu pengetahuan kedokteran harus dapat menjelaskan dan memberikan solusi yang tepat. Yang berikutnya, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Hal ini merupakan kebutuhan setiap pasangan suami istri dan menjalankan masa pernikahannya. Gangguan pada hubungan seksual disebut disfungsi seksual yang dapat dibagi menjadi penurunan libido, ejakulasi dini, gangguan ereksi, tidak ejakulasi, frekuensi melakukan hubungan seksual sangat jarang, dan lain-lain. Adalah masalah yang harus dicari solusinya melalui konsultasi dan pengobatan oleh dokter spesialis andrologi. Laki-laki pada usia tua. Selama masa reproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan, fisik harus dapat dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa, makan harus tetap dijaga, proses menjadi tua diperlambat, kontrol kesehatan secara rutin. Waktu untuk keluarga harus lebih banyak, aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. Kesemuanya itu memerlukan dokter spesialis andrologi sebagai solusi dari permasalahan masing-masing pasangan. Yang terakhir ada keluarga berencana. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang ini sedang dikembangkan KB hormonal dan dengan target adalah pihak pria atau suami. Dengan demikian KB dalam keluarga bisa dilakukan secara bergantian antara suami dan istri. Anthropology-related problems. 1. Male infertility. Infertility is a condition where the pregnancy doesn't occur after 12 months of a married couple having regular intercourse with using contraception. 2. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the inability to achieve or maintain an erection properly for sexual intercourse. There are 3 conditions that are signs of erectile disorder, namely erections that are less firm so that they cannot have sexual intercourse, erections that are not prolonged, or erection that occurs more often than usual. 3. Hypogonadotropic hypogonadism. The cause of disorder of the gonads are various, including autoimmune disease, kidney disorder, liver disorder, several infection, injuries, genetic disease, anxiety, surgery increasing age, HIV/AIDS infection, long-term use of corticosteroid drugs, and side effect of radiotherapy or chemotherapy in cancer treatment. 4. Male KB. Pregnancy control efforts are not only the responsibility of women but also men. Common methods of male contraception include external ejaculation, condom, hormone injection, and vasectomy. The last, male aging. The aging process doesn't only affect organs such as age, skin, teeth, body weight, or the brain, which function to store memories only. However, it's turned out that sexuality is also influenced by aspects of aging. Decreased sexual desire, erectile dysfunction occurs, and can lead to mental disorder. Masalah terkait andrologi. Yang pertama ada infertilitas pria. Infertilitas pria merupakan keadaan tidak terjadinya kehamilan selama 12 bulan pasangan suami istri melakukan hubungan secara teratur tanpa pemakaian kontrasepsi. Yang kedua ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan ereksi dengan baik untuk berhubungan seksual. Ada 3 kondisi yang menjadi tanda gangguan ereksi, yakni ereksi yang kurang kokoh hingga tidak dapat melakukan hubungan seksual, ereksi yang kurang lama, atau ereksi yang terjadi lebih sering dari biasanya. Yang ketiga adalah hypogonadotropik atau hipogonadisme. Penyebab gangguan pada kelenjar gonad bermacam-macam, di antaranya penyakit autoimun, gangguan ginjal, gangguan hati, infeksi berat, cedera, penyakit genetis, obesitas, operasi, pertambahan usia, infeksi HIV/AIDS, penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang, dan efek samping radioterapi atau kemoterapi pada pengobatan kehamilan.
Yang keempat adalah KB pria. Upaya pengontrolan kehamilan bukan hanya tanggung jawab wanita, namun juga pria. Metode KB pria yang sering digunakan atau dilakukan diantaranya adalah ejakulasi duluan, kondom, suntik hormon, dan vasektomi. Yang terakhir adalah male aging. Proses penuaan tidak hanya mempengaruhi organ seperti mata, kulit, gigi, berat badan, atau otak yang berfungsi untuk menyimpan ingatan saja. Namun ternyata seksualitas juga dipengaruhi oleh aspek penuaan. Gairah seksual menurun, disfungsi ereksi terjadi, dan bisa berujung kepada gangguan mental. Thank you to Mrs. and friends who have listened to my presentation. I apologize if there were various mistakes in the presentation process, but in terms of writing and grammar, for that I accept all suggestions and input that are pleasing to me. That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot.